السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي إذا أحب إنسانا جدف في قلبه التعلق به. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Telah berkata guru kita semua, murabbi arwahana wa jasadana, Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, kecintaan kepada Nabi kita Muhammad. Beliau berkata, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meletakkan di dalam hati-hati seorang hamba apabila mencintainya maka akan menggiringnya kepada kebaikan. Wa qadhafa fi qalbihi mahabbata nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di dalam hatinya untuk cinta kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara ya'ishu fi hadhihi al-hayah min ajli Allah wa rasulih. Maka ia akan menjadi di dalam kehidupan ini hidup untuk Allah dan untuk utusannya yaitu baginda Nabi Muhammad. Wa la yatma'u fi syai'in ghairu ridha Allah wa rasulih. Dan tidak akan merasa kenyang kecuali mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya baginda Nabi Muhammad. Wa maqsuduhu yaumal qiyamati murafaqata habibih. Dan tujuan dalam kehidupannya hanya ingin berdekatan dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata'ashshagul qulubu ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selalu merasa rindu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ta'ashshagatil qulubu ilaihi taraggat 'inda Allah. Maka apabila hatinya telah merasa rindu dengannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan langsung bertujuan kepada Allah. Walil qulubi ta'alluqat. Dan di dalam hati terdapat beberapa macam hubungan-hubungan. Walil qulubi tashawwuqat. Dan di dalam hati terdapat beberapa macam kerinduan-kerinduan. Ma ahlaha. Alangkah manisnya, ma ajmalaha, alangkah indahnya. Hinama tatashawwaqul qulub ila al-a'la. Apabila hati itu telah bergantung merasa rindu kepada yang maha tinggi. Wa targhab fil manazil al-'ula. Dan berkeinginan untuk mendapatkan tempat yang tertinggi. Ma ahla dhakum at-ta'ashshug. Alangkah indahnya kerinduan semisal hurimat minhu qulubu katsirin min al-ibad. Yang mana kerinduan tersebut diharamkan bagi beberapa macam hamba-hamba. Fa asbahat qulubuhum tata'ashshaqu ila as-sufli wad-dunu. Maka menjadi kerinduannya menuju ke atas dan tidak menuju ke bawah. Fa nazalu wa habatu. Terus turun ke bawah. Fasaru fil manazil as-sufla. Maka menjadi kedudukan yang paling bawah. Ala hasabi tashawwuqati qulubihim. Tergantung kepada kerinduannya. Ala hasabi mahabbati qulubihim. Tergantung kepada kerinduan hatinya. Ma aqsa tilka al-qulub allati la ta'rif ma'na at-tashawwuq. Alangkah kerasnya hati seseorang apabila tidak mengerti arti makna kerinduan. Al-jamadu khairun minhum. Kekerasan hati adalah lebih baik darinya. Al-hijaratu khairun minhum. Kerasnya batu lebih baik daripada kerasnya hati itu. Sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ala Jabal Uhud. Ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Uhud. Ma'ahu Sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Bersama beliau Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar serta Sayyidina Uthman. Sya'ura Jabal Uhud bi su'udi Rasulillah ala dhahrihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Gunung Uhud merasa bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki punggungnya. Man qala lak anna al-jamadat la tash'ur? Siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa sesuatu yang keras itu tidak mengetahui dan tidak merasa? Ba'dul bashar la yash'urun. Sebagian manusia tidak mengetahuinya. Lakin al-jamadat tash'ur. Tetapi sesuatu yang keras merasa.
والأرض التي يمر فيها الذاكر لله تفتخر على الأرض الأخرى. Dan bumi yang mana dilewati orang-orang yang suka berzikir kepada Allah akan berbangga dengan bumi yang lainnya. شعر جبل أحد بقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه. Gunung Uhud merasa bahwa adanya jalannya telapak kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فرح جبل أحد. Maka Gunung Uhud merasa gembira. يحب الحبيب. Cinta dengan baginda Nabi Muhammad. اهتز الجبل. Bergoyang, bergoncang jabal tersebut. ضرب رسول الله برجله. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya. اسكن أحد. اهدأ أحد. Diam wahai Gunung Uhud, diam wahai Gunung Uhud, tenang. إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Sesungguhnya di atas punggungmu seorang nabi dan seorang yang dipercaya oleh nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar dan dua orang yang syahid yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. يا رسول الله لما يتحرك الجبل؟ Dikatakan, wahai Rasulullah, kenapa kok Gunung Uhud ini berguncang? ماذا أصاب جبل أحد؟ Apa yang menimpa Gunung Uhud? لماذا يضطرب؟ Kenapa kok bergoyang? قال أحد جبل يحبنا. Sesungguhnya, maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya Gunung Uhud adalah gunung yang cinta dengan kami. أحد جبل يحبنا. Gunung Uhud adalah gunung yang cinta dengan kami. يعرف الجبل يحب النبي. Gunung Uhud tahu bahwa gunung adalah yang cinta dengan baginda Nabi Muhammad. يا حسرة على كثير من القلوب ما عرفت تحب الحبيب. Sungguh merugi bagi orang-orang yang mengetahui dan tidak cinta kepada baginda Nabi Muhammad. جبل يحبنا. Gunung cinta dengan Nabi Muhammad. يشهد له رسول الله بالمحبة. Menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kecintaan Gunung Uhud tersebut. هنيئا لك يا جبل أحد. Sungguh beruntung, sungguh bahagia bagi engkau wahai Gunung Uhud. عندك هذه المحبة. Kalian semua punya kecintaan ini. قلوب كثير من البشر فقدت هذه المحبة. Banyak sekali hati-hati manusia yang tidak memiliki rasa cinta seperti ini. فقدوا الفرح برسول الله. Hilang dari hati mereka rasa cinta dengan Rasulullah. فلم يذوقوا معنى المحبة. Dan tidak merasakan arti daripada kecintaan kepada Rasulullah. جبل أحد ذاقها. Dan sesungguhnya Gunung Uhud telah melampauinya. شهد له رسول الله. Disaksikan oleh Rasulullah. عندكم أحد مثل رسول الله في الشهادة؟ Ada yang dari kalian yang disaksikan oleh Rasulullah kecintaannya? يكذب رسول الله؟ Rasulullah tidak pernah berbohong atau berbohongkah Rasulullah? ترد شهادة رسول الله؟ Kalian akan menolak dari apa yang diberikan oleh Rasulullah. أحد جبل يحبنا. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai baginda Nabi Muhammad. ولم يكتفي رسول الله بذلك. Dan Rasulullah tidak mencukupi dengan kalimat seperti itu saja. بل قال جبل يحبنا ونحبه. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi Rasulullah menambahi dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, Gunung Uhud mencintai dan mencintai engkau. هو يحب أحد. Beliau mencintai Gunung Uhud. رسول الله يحب جبل أحد. Rasulullah cinta dengan Gunung Uhud. ونحبه. Dan Gunung Uhud cinta dengan baginda Nabi Muhammad. ونحبه. Dan Gunung Uhud mencintai baginda Nabi Muhammad. هنيئا يا جبل أحد. Sungguh gembira bagi Gunung Uhud. رسول الله يحبك. Rasulullah cinta dengan Gunung Uhud. رسول الله يحبك. Rasulullah cinta dengan Gunung Uhud. وأنا Sedangkan kami, kita وأنت dan kalian, هل يحبنا رسول الله؟ apakah kalian cinta Rasulullah? Qalu na'am. هل نحن نحبه؟ Apakah kita tergolong daripada orang-orang yang cinta Rasulullah? جبل أحد يحب رسول الله. Gunung Uhud cinta dengan Rasulullah. فقابله رسول الله بالمحبة. Maka Rasulullah menerima cinta Gunung Uhud tersebut dengan kecintaan beliau. ما أعظم هذه الكلمة ونحبه. Apa yang lebih agung lagi dari kalimat ini, sedangkan Rasulullah telah mengatakan dan kami mencintainya. ونحن يا رسول الله نحبك.
Dan kami semua kita berkata, ya Rasulullah, kami cinta dengan engkau ya Rasulullah. نحن نحبك. Kita cinta dengan Rasulullah. نحبك يا رسول الله. Kita cinta dengan engkau ya Rasulullah. عسى تحبنا. Semoga engkau menerima cinta kami ya Rasulullah. عسى تحبنا يا رسول الله. Semoga engkau mencintai kami ya Rasulullah. لا يكون قلبك أقسى من الجماد. Tidak ada hati yang lebih keras daripada sesuatu yang keras. جذع في مسجده يبكي. Dinding, tiang, pilar daripada masjid akan menangisi beliau. خشب Dari kayu, يبكي. menangis. كان رسول الله يتكى عليه Sedangkan Rasulullah ketika itu selalu bersandar pada kayu tersebut. وابتعد عنه رسول الله 3 أذرع. Dan Rasulullah menjauh hanya 3 dirok saja. ما تحمل الجذع. Tidak kuat pilar tersebut. ما قدر يبعد عن حبيبه محمد. Tidak kuat berjauhan dengan baginda Nabi Muhammad. بكى. Pilar tersebut menangis. 3 أذرع. Kemudian hanya 3 lengan saja. ونحن كم بعدنا أذرع عن رسول الله. Sedangkan kita semua sangat jauh daripada diriknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. كم. Berapa jauh kita dengan Rasulullah? ولم نبكي على أنفسنا. Dan kita tidak menangis kepada diri kita sendiri. ولم نشعر ببعدنا. Dan kita tidak merasa dengan jauhnya kita dengan baginda Nabi Muhammad. جذع يشتاق. Pilar itu merasa rindu dengan Rasulullah. جذع يبكي. Tiang itu menangis dengan Rasulullah. وأنت يا صاحب القلب. Sedangkan engkau wahai orang-orang yang memiliki hati, يا صاحب الإحساس. wahai orang-orang yang memiliki rasa, متى تبكي؟ kapan kalian menangis? متى تشتاق؟ Kapan kalian merasa rindu? متى تشعر ببعدك عن رسول الله؟ Kapan kalian merasa jauh dengan Rasulullah متى ترغب في قربه؟ Kapan kalian ingin berdekatan dengan Rasulullah? بعد الموت. Setelah meninggal nanti. والآن جالس تضيع وقتك. Sedangkan hari ini engkau hilangkan dan engkau sia-siakan waktumu. جذع أفضل مني ومنك. Tiang lebih baik daripada engkau dan aku. كم ليلة بتنا نبكي شوقا إلى رسول الله. Berapa kali, berapa malam kita pernah menangis tentang kerinduan kita kepada Rasulullah. كم. Berapa? أخشى أن تمر علينا ليالي وما نبكي من أجل رسول الله. Aku takut telah lewat waktu-waktu kita, malam-malam kita, sedangkan kita tidak merasa rindu dengan Rasulullah. ولا نعرف الشوق إليه. Dan kita tidak pernah tahu apa sih rindu kepada Rasulullah. والجذع يبكي. Sedangkan tiang menangis untuk Rasulullah. حتى خرج وضمه رسول الله. Sehingga Rasulullah keluar dan Rasulullah memeluknya. لما ضمه رسول الله سكن الجذع. Ketika telah dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi diam pilar tersebut. وخيره رسول الله. Kemudian Rasulullah menenangkannya. إن شاء أن يبقى في الدنيا إلى قيام الساعة. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah memberikan pilihan kepada tiap pilar tersebut. Apabila engkau ingin hidup di dunia, maka engkau akan dihidupkan kembali di dunia. وإن شاء أن يكون معه في الجنة. Apabila engkau memiliki mau, engkau akan dihidupkan kembali nanti di hari akhir. هذا جزاء من يحبه. Inilah balasan daripada orang-orang yang cinta dengan أن Rasulullah. يكون معه في الجنة. Akan tinggal nanti bersama dengan baginda Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. يا رب معه في الجنة. Ya Allah, tinggal bersama dengan Rasulullah di surga. يا رب معه في الجنة. Ya Allah, tinggal bersama Rasulullah di surga. يا رب معه في الجنة. Ya Allah, semoga kita tinggal bersama Rasulullah di surga. راجع قلبك في المحبة. Kembalikan hatimu dengan cinta kepada Rasulullah. ولا تكن من أصحاب القلوب التي ماتت. Dan jangan jadikan hati kalian hati yang mati. وإن كان أصحابها يمشون. Walaupun orang-orang yang hatinya mati itu pada berjalan, لكن القلوب ميتة.
sedangkan hatinya setelah mati يذكر عنده رسول الله فلا يتحرك. disebutkan nama baginda Nabi Muhammad, hatinya tidak tergerak. وكيف كان شوق الصحابة؟ Bagaimana dengan para sahabat? ما كان يتحملون بعدهم عن رسول الله. Mereka tidak tahan, tidak betah apabila tidak tinggal bersama dengan Rasulullah. حتى لما جاءهم خبر وفاته لم يصدقوا. Sehingga ketika diperdengarkan kepada mereka tentang kewafatan beliau baginda Nabi Muhammad, sebagian besar mereka tidak mempercayainya. جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنين به محبين له عليه الصلاة والسلام. Mereka para sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عاشوا معه. Hidup bersama dengan Rasulullah, أكلوا معه. makan bersama dengan Rasulullah, جاهدوا معه. berjihad bersama dengan Rasulullah, لم يفارقوه. tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. فلم يكن للواحد منهم من السهل أن يصدق أنه سيفارق رسول الله. Tidak ada yang mempercayai dari mereka bahwa mereka akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولما جاءت ساعة الوفاة لرسول الله Dan ketika datang kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, جن جنون الصحابة. banyak dari para sahabat yang merasa gila, hilang akalnya. أحدهم قال يا رب إن كان حقا ما يقولون أن رسول الله قد مات فيا رب اقبض روحي لا أريد الحياة من غير حبيبي محمد. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seorang sahabat yang beliau mengatakan apabila kabar tentang kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar, maka cabut ruhku ya Allah, sesungguhnya hidupku tidak akan nyaman lagi ketika tidak ada baginda Nabi Muhammad. سقط ميت. Maka beliau langsung jatuh dan meninggal. ما عاد بقول حياة. Tidak ingin hidup kembali. إيش يعملون بالحياة من غير بدر التمام؟ Apa yang dilakukan dalam kehidupan apabila tidak ada sang rembulan yang sempurna? ما تحمل الصحابة الخبر. Para sahabat tidak bisa menanggung beban tentang masalah kabar ini. حتى سيدنا عمر بن الخطاب القوي الشديد الشجاع ما تحمل. Walaupun Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan keberaniannya, yang terkenal dengan kekuatannya, tidak kuat menanggung beban akan kabar kewafatan baginda Nabi Muhammad. المسألة ليست سهلة. Ini permasalahan bukan permasalahan yang gampang untuk mereka. خرج يحمل سيفه. Beliau keluar membawa pedangnya. وقال ما بال أقوام منافقون يقولون أن رسول الله قد مات. Dan beliau mengatakan ada orang-orang dari kita, dari kaum-kaum kita yang mereka mengatakan dari kaum munafikin bahwa Rasulullah telah mati, wafat. فوالله ما مات رسول الله. Maka beliau mengatakan demi Allah tidak wafat baginda Nabi ولكن Muhammad. ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران. Tetapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya pergi menuju Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Musa menghadap kepada Tuhannya. وسيعود. Dan akan kembali lagi. ويقطع رقاب أقوام تمنوا موته. Dan aku akan potong lehernya bagi orang-orang yang mengharapkan kewafatan baginda Nabi صار Muhammad. سيدنا عمر مثل المجنون. Sayyidina Umar seperti orang gila waktu itu. ماذا حصل؟ Apa yang didapatkan? المدينة كلها تعج. Kota Madinah semuanya bergetar. رسول الله الذي كانوا يصلون خلفه يذهب عنهم. Rasulullah yang mana beliau selalu sholat di belakangnya, beliau bersamanya. رسول الله الذي يشاهدونه كل يوم يغيب عنهم. Rasulullah yang selalu berada di sampingnya dan dilihat oleh matanya akan hilang. لم يصدقوا. Mereka tidak percaya. صارت المدينة مظلمة. Langsung kota Madinah seakan-akan menjadi gelap. كل الناس فيها يبكون. Semua manusia menangis. ليس البشر فحسب. Bukan hanya manusia saja yang menangis. حتى الجدران في البيوت
يسمعون منها بكاء الجن في المدينة يبكون. Sehingga dinding-dinding yang ada di kota Madinah, mereka semua manusia mendengarkan dinding itu menangis karena kepergian baginda Nabi Muhammad. إنسهم وجنهم يبكون. Semuanya menjerit dan menangis akan kepergian baginda Nabi Muhammad. وحتى الحيوانات في المدينة تبكي. Walaupun hewan-hewan yang ada di kota Madinah semuanya menangis. حمار النبي يعفور ما تحمل فراق حبيبه محمد. Keledainya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis akan kepergian baginda Nabi Muhammad. أخذ يجري في المدينة مثل المجنون. Keledai tersebut lari memutari kota Madinah seakan-akan keledai ini seperti keledai gila. حتى وجد حفرة رمى بنفسه فيها ومات. Sehingga ketika keledai itu mengetahui di depannya ada lubang, maka keledainya meloncatkan dirinya sehingga mati. ما عاد حد يبغى الحياة. Semuanya tidak menginginkan kehidupan kembali. سيدنا بلال بن رباح خرج من المدينة. Sayyidina Bilal bin Rabbah, muadzin baginda Nabi Muhammad, keluar dari kota Madinah. قال ما أقدر أجلس في المدينة بعد حبيبي محمد. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mengatakan, aku tidak mau duduk di kota Madinah karena tidak ada baginda Nabi Muhammad. أدخل إلى المسجد فأذكر حبيبي محمد. Aku masuk ke Masjid Nabawi maka aku ingat baginda Nabi Muhammad. أمشي في الشارع فأذكر حبيبي محمد. Aku jalan ke pasar, aku ingat baginda Nabi Muhammad. ما أقدر أعيش في المدينة من غير حبيبي. Aku tidak merasa nyaman, tidak merasa enak tanpa adanya kekasihku Muhammad sallallahu خرج alaihi wasallam. إلى الشام. Beliau keluar dari kota Madinah menuju kota Syam. ولم يؤذن بعد ذاك اليوم. Dan setelah hari itu beliau tidak pernah mengumandangkan azan. ومكث سنة في الشام. Dan beberapa tahun ada di Syam. في ليلة من الليالي Pada satu malam جاء له حبيبه محمد في المنام. beliau baginda Nabi Muhammad datang kepada Bilal di dalam mimpi beliau. ونحن انقضت أعمارنا وما جاءنا رسول الله في المنام. Dan beberapa tahun waktu telah berlalu, sedangkan baginda Nabi Muhammad tidak datang, dan ini datang di dalam mimpi beliau. قال له يا بلال ما هذه الجفوة. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Rasulullah bersabda kepada Bilal di dalam mimpi beliau, wahai Bilal, apa arti perpisahan ini? أما آن لك أن تزورنا. Mengapa engkau tidak menziarahi kami? قام بلال من نومه وتوجه إلى المدينة. Bilal bangun langsung dari tidurnya dan langsung menuju kota Madinah. وصل إلى المدينة. Sampai di kota Madinah, جاء إلى الصحابة datang kepada Bilal sahabat-sahabat untuk memberikan selamat. وقالوا يا بلال أذن لنا كما كنت تؤذن لرسول الله. Maka para sahabat mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, berazanlah engkau untuk kami sebagaimana engkau telah azan di kala kehidupannya baginda Nabi Muhammad. قال ما أؤذن بعد رسول الله. Tetapi Bilal menjawab, aku tidak akan mengumandangkan azan setelah wafatnya Rasulullah. جاء له كثير من الصحابة رفض. Banyak sekali dari para sahabat yang datang kepada beliau untuk meminta Bilal mengumandangkan azan, tapi ditolak oleh Sayyidina Bilal. جاء الحسن والحسين وهم صغار. Datanglah Sayyidina Hasan dan Husain, dan ketika itu Sayyidina Hasan dan Husain sedang dalam keadaan kecil. يا بلال Wahai Bilal, أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. kumandangkan azan bagi kami sebagaimana engkau telah mengumandangkan azan di waktu kehidupan kakek kami. قال أما أنتما فلا أستطيع أن أردكما. Maka Sayyidina Bilal menjawab, adapun kalian berdua yang meminta, sungguh aku tidak bisa menolaknya. إن رددتكما ماذا أقول لجدكم. Kalau aku Bilal menolak kalian berdua, maka apa yang akan aku ucapkan kepada kakek kalian? صعد بلال على المسجد. Maka Sayyidina Bilal naik ke atas mimbar masjid, بدأ يؤذن. memulai dengan azannya. الصحابة لم يسمعوا هذا الصوت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan para sahabat tidak pernah mendengar suara azannya Bilal ini sejak wafatnya baginda Nabi Muhammad. أذن بلال. Maka Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. الله أكبر الله
الله أكبر اهتزت المدينة. Ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan dengan kalimat Allahu Akbar, berguncang kota Madinah. سمع الناس هذا الصوت. Manusia, para sahabat mendengarkan suara azannya Bilal. هذا الصوت يسمعونه أيام رسول الله. Ini suara yang didengarkan di kala kehidupannya baginda Nabi Muhammad. خرج الناس في الشوارع حتى النساء خرجنا إلى الشوارع. Semua manusia keluar, yang ada di pasar keluar, bahkan perempuan-perempuan pun ikut keluar. وهم يصيحون بعث رسول الله بعث رسول الله. Dan mereka semua berteriak, telah bangkit baginda Nabi Muhammad, telah bangkit Rasulullah. فرحين ظنوا أن رسول الله قد عاد. Mereka merasa gembira dan menyangka bahwa baginda Nabi Muhammad telah kembali. واجتمع الناس في المسجد. Dan mereka kumpul di masjid. وبلال يؤذن فلما وصل عند أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرة فلم يستطع أن يكمل الأذان. Dan Sayyidina Bilal mengumandangkan azannya, dan ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terdiam, suaranya tidak bisa keluar kembali. حالتهم كانت شديدة. Ketika itu keadaannya sangat-sangat, حتى قالوا أن سبب وفاة سيدنا أبو بكر الصديق شوقه إلى صديقهم وصاحبهم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. sehingga banyak yang mengatakan bahwa wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena kerinduannya dengan teman beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما طاق الحياة من غير حبيبه محمد. Tidak mampu hidup tanpa adanya baginda Nabi Muhammad. قل لي Katakan kepadaku, كيف أنا وأنت نعيش ونحن في هذا البعد؟ bagaimana aku bisa hidup sedangkan kita semua dalam hal yang paling jauh dari baginda Nabi Muhammad. قلوب بعيدة من رسول الله. Hati-hati yang jauh dengan baginda Nabi Muhammad. ولم يكن لها تأثر ولا تحرك ولا شعور. Tidak, yang mana hati itu tidak berpengaruh dan tidak tergerak dan tidak ada rasa kerinduan dengan baginda Nabi Muhammad. فليبقى من شاء بعيدا أن يبقى. Maka biarkan mereka yang mana ingin hidup jauh dari baginda Nabi Muhammad, biarkan mereka. نحن نريد معه. Kita semua ingin berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad. نطمع أن نكون معه. Kita ingin rakus dan kita ingin selalu bersama dengan baginda Nabi Muhammad. هذه الأعين لماذا لا ترى رسول الله؟ Ini mata kenapa tidak melihat Rasulullah? ما الذي حجبها؟ Apa yang menutupi mata ini? ذنوب. Dosa. نتوب إلى الله منها. Maka kita minta taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa tersebut. إخواني Wahai saudara-saudaraku, اسمعوا الكلام. dengarkan pembicaraan ini. لا تجعل شيء يحجبك عن رسول الله. Jangan sampai ada sesuatu yang menutupi engkau dari baginda Nabi Muhammad. لا تجعل معصية تحجبك عن رسول الله. Jangan sampai maksiat bisa menutupi engkau dari baginda Nabi Muhammad. نحن قصرنا مع رسول الله. Kita kurang dengan Nabi Muhammad. قصرنا كثير. Kita sangat-sangat kurang dari baginda Nabi Muhammad. وبعدنا كثير. Kita jauh, sangat jauh sekali dari baginda Nabi Muhammad. يا سيدي يا رسول الله. Ya Sayyidi ya Rasulullah. سيدي يا رسول الله. Tuanku, Tuan kita semua baginda Nabi Muhammad. حبيبي يا محمد. Kekasihku baginda Nabi Muhammad. نحن آسفين يا رسول الله. Kami merasa sayang pada diri kami ya Rasulullah. نحن آسفين يا رسول الله. Kami merasa sayang dengan diri kami kepada engkau ya Rasulullah. اعذرنا يا رسول الله. Maafkan kami ya Rasulullah. حبيبي يا محمد. Kekasihku Muhammad, سامحنا. maafkan kami ya Rasulullah. غفلنا عنك. Maafkan kami ya Rasulullah akan jauhnya kami. غفلنا عنك. Gandenglah kami ya Rasulullah. بعدنا عنك.
Kami jauh dengan Engkau ya Rasulullah. انشغلنا بالدنيا Kami sibuk dengan dunia kami ya Rasulullah. حجبتنا ذنوبنا Telah menutupi kami dosa-dosa kami. سامحنا يا رسول الله Maafkan kami ya Rasulullah. يا رسول الله سامحنا يا رسول الله Ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. نشهدك أننا تائبون إلى الله Kita menyaksikan bahwa kalian semua bertobat kepada Allah. تائبون إلى الله Bertobatlah kepada Allah. مستغفرون لذنوبنا Meminta ampun akan dosa-dosa kita. يا رسول الله يا رسول الله Ya Rasulullah. يا رسول الله Ya Rasulullah. هل تقبلنا Apakah engkau menerima kami ya Rasulullah? هل تقبلنا يا رسول الله Apakah engkau menerima kami ya Habibullah? ونحن نحبك Dan kami cinta kepada engkau ya Rasulullah. وإن كنا عاصين Walaupun kami bergelimang dosa. وإن كنا بعيدين يا رسول الله Walaupun kami jauh dari engkau ya Rasulullah. هل تقبلنا Apakah engkau menerima kami ya Rasulullah? نحبك Kami cinta dengan engkau ya Rasulullah. نحبك يا رسول الله Kami cinta kepada engkau ya Rasulullah. لا تتركنا Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. لا تتركنا Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. خذ بأيدينا معك Ambil tangan kami bersama engkau ya Rasulullah. اسأل الله من أجلنا Mohonkan kepada Allah untuk kami semua ya Rasulullah. يا رب Ya Allah, لا تفرق بيننا وبين حبيبك janganlah engkau pisahkan antara kami dengan kekasihmu. يا رب Ya Rabb, لا تفرق بيننا وبين حبيبك janganlah engkau pisahkan kami dengan kekasihmu. يا الله Ya Allah, لا تفرق بيننا وبين حبيبك janganlah engkau pisahkan kami dengan kekasihmu ya Allah. يكفينا بعد عنه يا الله Cukup kami sudah jauh darinya ya Allah. قربنا منه يا الله Kami dengannya ya Allah. لا تحجبنا عنه يا الله Jangan engkau halangi kami ya Allah. يا رب Ya Allah ya Rabb. لا تحرق قلوبنا بنيران البعد عن نبيك محمد Janganlah engkau gerakkan hati kami untuk jauh dengan kekasihmu Muhammad. لا نحتمل البعد عن حبيبنا Kami tidak kuat untuk jauh dengan kekasih kami. يا رب ضحكت علينا أنفسنا Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. ضحكت علينا شياطيننا Hilangkan dari hati kami syaitan-syaitan kami ya Allah. ونحن بشر ضعفاء Dan kami adalah manusia-manusia yang lemah. استجبنا Kabulkan permintaan kami ya Allah. ولكن يا رب رجعنا Dan kembalikan kepada kami ya Allah. فلا تحرمنا يا الله Maka jangan haramkan kepada kami ya Allah. لا تحرمنا يا الله Jangan haramkan kepada kami ya Allah. يا رب Ya Allah ya Rabb. إن فرقت بيننا وبين حبيبك محمد إلى أين نذهب Apabila engkau telah menjauhkan kami dengan baginda Nabi Muhammad, kami mau pergi kemana? ومع من نكون Kami akan bersama siapa? نذهب إلى فين Mau pergi kemana? إلى أين نذهب Mau kemana lagi kita pergi ya Allah? إلى من Kepada siapa kami bersandar? لا يا الله Tidak ya Allah. لا يا الله
Jangan ya Allah. لا تفرق بيننا وبينه. Jangan pisahkan kami dengan Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. Ya Allah. Ya يا من بيده الأمر. Wahai zat yang memiliki segala urusan, أنت الذي تقول لشيء كن فيكون. Engkaulah zat yang apabila Engkau mengucapkan sesuatu jadi, maka jadilah. يا رب قلوبنا. Ya Allah, hati kami ya Allah. يا رب قلوبنا. Ya Rabb, hati kami ya Allah. لا تفرق بينها وبين حبيبنا محمد. Jangan pisahkan kami dengan baginda Nabi Muhammad. يا رب Ya Allah, بحق هذه الليلة dengan kebenaran dan keberkahan malam ini, وحق هذا المجلس dan kebenaran serta keberkahan majlis ini, وحق نبيك محمد عندك. dan kebenaran serta keberkahan baginda Nabi Muhammad di sisi Engkau ya Allah. أنا وإخواني هؤلاء كلهم Aku dan seluruh saudara-saudaraku yang berkumpul di tempat ini semuanya نبيت الليلة وأنت عنا راضي يا الله. Nabi dan Engkau ya Allah kepada kami semua ridho, ونبيك عنا راضي يا الله. dan Nabimu kekasih kami semua ridho kepada kami semua ya Allah. يا رب Ya Allah ya كم Rabb, كدرنا قلب نبيك محمد. berapa banyak yang Engkau sampaikan kepada hati baginda Nabi Muhammad. كم. Berapa ya Allah. يكفي يا الله. Cukup ya Allah, cukup. تب علينا. Ampuni kami semua ya Allah. ردنا يا الله. Ampuni kami semua ya Allah. وفقنا لتوبة صادقة يا الله. Berikan kepada kami taufik yang benar ya Allah. لا نطيق البعد يا الله. Kami tidak mampu untuk berjauhan dengan baginda Nabi Muhammad. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله. Ya Allah. نحن عبيدك Kami semua adalah hamba-Mu ya Allah. يا الله. Ya Allah. نحن عبيدك. Kami adalah hamba-Mu ya Rabb. لا تعذبنا. Jangan siksa kami ya Allah. لا تعذبنا. Jangan siksa kami ya لا Allah. تحرمنا. Jangan haramkan kami ya Allah. انظر إلى عبادك هؤلاء كلهم Dan juga seluruh hamba-hamba semuanya ya Allah. خرجوا من أجلك. Mereka semua keluar dari rumahnya karena Engkau ya Allah. تردهم يا الله. Apakah Engkau akan menolak mereka semua ya حاشاك Allah? يا رب. Tidak mungkin ya Allah. ونحن متوجهين إليك. Dan kami semua menghadap kepada Engkau ya Rabb. ندعوك ونحن معترفين بذنبنا. Kami memohon kepada Engkau dan kami semua mengaku akan dosa-dosa kami semua ya Allah. وعزتك وجلالك معترفين بذنوبنا. Dan demi kemuliaan-Mu, demi keagungan-Mu, kami semua mengaku akan dosa-dosa kami ya Rabb. وليس لنا غيرك إله. Dan tidak ada bagi kami kecuali Engkau ya Allah. نحن ندعوك Kami mohon kepada Engkau ya Rabb. يا الله. Ya Allah. Ya عبيدك ينادونك. Hamba-hamba ini memanggil Engkau ya Allah. ترى ينادونك. Orang-orang yang lemah ini memanggil Engkau ya Allah. مساكين ينادونك. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu ini memanggil Engkau ya Allah. ليس لنا إلا الله. Tidak ada yang kami miliki kecuali Engkau ya Allah. نتوجه إليه Menghadap kepada Engkau ya Allah. وندعوه بصدق Kami mohon kepada Engkau dengan benar ya Allah. وتوبة. Bertobat. ادعوه كلكم ونادوه Semuanya minta sama Allah dan Allah akan menjawabnya. عشان يقبلنا وإياكم الليلة.
Semoga Allah menerima doa-doa kalian pada malam hari ini. اصدقوا في طلبه Maka benar dan yakinkan akan meminta kepada Allah pada malam hari ولو ini. فينا في المجلس واحد صادق سيقبل ربي. Walaupun kita di dalam satu majelis, apabila kita yakin maka Allah akan mengabulkan. كيف لو فينا كثير صادقين؟ Bagaimana apabila semuanya yang hadir di sini merasa yakin? توجهوا إلى الله. Maka minta semuanya sama Allah. معكم حد غير الله؟ Apakah kalian ada yang kalian miliki selain Allah? ما تريدون مع النبي محمد؟ Kalian tidak ingin bersama dengan baginda Nabi Muhammad? ما تريدون مغفرة؟ Kalian tidak ingin ampunannya Allah? ما تريدون نظر من الله؟ Kalian tidak ingin rahmatnya Allah? ما تريدون عطاء الليلة من الله؟ Kalian tidak ingin pemberian Allah pada malam hari ini? لعل أن ينظر إلينا Semoga Allah melihat kita pada malam hari ini, فيتوب علينا من ذنوبنا. maka Allah mengampuni dosa-dosa kita pada malam hari ini. لعل ذلك. Mudah-mudahan terjadi hal itu. إليه توجهوا. Minta semua kepada Allah. يا الله يا Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, يا الله يا semuanya. Ya Allah, 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 يا الله يا الله ya Allah, يا الله ya Allah, ya Allah, يا الله يا الله يا الله يا Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, يا الله يا الله ya Allah, 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 يا الله 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 ya Allah, ya Allah, يا الله ya Allah, 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 يا الله يا الله ya Allah, 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 يا الله 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 ya Allah, 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 يا ذا الجلال والإكرام. wahai yang maha agung dan yang maha mulia, حاشا الكريم أن يردنا. tidak mungkin yang maha mulia akan menolak kita. يغفر لنا الليلة إن شاء الله. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada malam hari ini insyaallah. وإن شاء الله كل واحد منا ينصرف الليلة وصحيفته بيضاء ما فيها ولا ذنب. Insyaallah pada malam hari ini kita bubar, kita pulang ke rumah kita dan kita diampuni dosa-dosa kita. وتكرم منه سبحانه وتعالى علينا يربطنا الليلة بنبي محمد. Dan Allah memuliakan dengan berkahnya pada malam hari ini kita terikat dengan baginda Nabi Muhammad. يقضي لنا كل حاجة. Dan Allah mengabulkan seluruh permintaan-permintaan kita. يا رب اقضي حاجاتنا أجمعين. Ya Allah, kabulkan, sampaikan permintaan-permintaan kita semua. هنيئا لكم بهذه المناجاة. Maka sungguh beruntung, sungguh bahagia kalian dengan permohonan ini. اليوم لسانك تشرف بذكر الله.
Pada malam hari ini lisan kalian semua dimuliakan oleh Allah untuk menyebut namanya yang وما maha mulia. أذن لك بذكره إلا لأنه يحبك ويريد لك الخير. Dan Allah tidak akan memberikan satu kenikmatan kecuali Allah mencintai kalian untuk menyebutnya. الله يقضي لنا ولكم الحاجات. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hajat kita semua. يبارك لنا ولكم في النيات. Dan Allah memberkahi kita semua dengan dalam niat-niat kita semua. وصاحب الحاجة ربي يبلغه مقصوده. Dan semoga yang punya hajat pada malam hari ini menyampaikan apa yang diinginkannya. يبارك في هذا المولود المبارك محمد منير ويجعله منير وسراج منير. Dan semoga anak yang baru lahir yang namanya Muhammad Munir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi kehidupannya. ويجعله قرة عين لسيد Dan الكونين. menjadikan anak beliau sebagai cahaya mata baginda Nabi Muhammad. وجميع أولاد الحاضرين. Dan semua anak-anak daripada anak-anak yang hadir di sini insyaallah. يا رب هؤلاء عبادك خرجوهم وأولادهم. Ya Allah, itu mereka semua adalah hamba-hambamu, keluar kemari bersama dengan anak-anak mereka. وإليهم وإلى أولادهم. Lihat mereka semua ya Allah dengan pandangan rahmatmu dan anak-anak mereka. يا رب وهؤلاء الأطفال الذين يلعبون في المجلس Ya Allah, anak-anak kecil yang sedang bermain di majlis seperti ini, اشملهم برحمتك وبنظرة من نظراتك. maka masukkan dan golongkan mereka dalam rahmatmu dan dalam keberkahanmu. واجعلهم من الصالحين. Jadikan mereka semua anak-anak ini daripada orang-orang yang saleh. وبارك فيهم يا الله. Dan berkahilah kehidupan mereka ya Allah. واجعل النور في قلوبهم. Jadikan di dalam hati mereka ada cahaya yang menerangi hati mereka ya Allah. يا رب في هذه الليلة اجعل لنا كرامة خاصة من عندك. Ya Allah, berkahnya malam hari ini jadikan kami kemuliaan yang khusus dari hamba-Mu, تشفى بها مرضانا. sehingga menjadi sembuh penyakit-penyakit kami semua. وتقضى بها حوائجنا. Dan terkabulkan semua permohonan kami. ويرضى عنا نبيك محمد. Dan menjadi ridho kepada kami kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونكون معه في الدنيا والآخرة. Dan kami digolongkan daripada orang yang selalu bersama beliau di dunia dan di akhirat. ونورد على حوضه. Dan kami sampai di telaganya. ونشرب من يده. Dan kami minum dari sentuhan tangannya. الله يحفظكم أجمعين. Semoga Allah menjaga kalian semua. ويحفظ لكم هذه الخير. Dan Allah menjaga kebaikan pada malam hari ini. يا رب نظرة لأندونيسيا وأهلها. Ya Allah, pandanglah seluruh penduduk Indonesia. احفظ البلاد والعباد يا الله. Jagalah negaranya dan seluruh hamba-hamba kaum muslimin. هنيئا لكم هذه المحبة يا أهل إندونيسيا. Sungguh beruntung, sungguh bahagia bagi kalian semua wahai penghuni negara Indonesia. وهنيئا لكم هذه المجالس والنفائس. Sungguh beruntung dengan adanya berkah majelis-majelis seperti ini dan majelis yang paling mulia ini. مجالس عظيمة. Majelis-majelis yang sangat agung. وبلاد جعل الله فيها الخير ببركة محبتهم للنبي محمد. Negara diberikan keamanan, diberikan kesentosaan dengan berkat cinta kepada baginda Nabi Muhammad. ونحن إن جينا إلى إندونيسيا لا نشعر بالغربة بل كأننا في بلدنا وبين أهلنا. Dan apabila kami Ahlul Hadramaut datang ke Indonesia, kami merasa bahwa kami tidak di negara yang lainnya kecuali kami seperti di negara sendiri. الفقير دائم أتردد على إندونيسيا. Saya Al-Faqir Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus selalu bolak-balik ke negara Indonesia لأن أحب هذه البلد karena kami cinta dengan negara Indonesia وأحب أهلها. dan kami cinta dengan penduduk negara Indonesia. وأرجو من الله أن يحشرني وإياهم في عند حوض النبي محمد نلتقي. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di padang mahsyar bersama dengan penduduk Indonesia. ولا أرى نفسي فيها إلا في بلدي. Dan aku tidak melihat diriku kecuali bersama dengan penduduk negara Indonesia. يا رب إننا نحبهم. Ya Allah, saksikan bahwa aku Al-Habib Ali bin Abdullah Ali terus cinta dengan penduduk Indonesia. فاجعلنا وإياهم يا رب في أعلى فراديس الجنان. Maka jadikan kami semua dan penduduk Indonesia di tempat yang tertinggi di surga Firdaus.
يا رب وارفع البلاء عن هذا البلاد Ya خاصة. Allah, angkat bala dan musibah di negara ini khususnya. يا رب ومن أراد بهذه البلاد كيد يا رب اجعل كيده في نحره. Dan bagi siapa orang-orang yang berkeinginan untuk menghancurkan negara ini, ya Allah, hancurkan dia bersama dengan واجعل orang-orang. تدميره في تدبيره. Dan jadikan tipuan-tipuan mereka kembali kepada mereka. واجعل الدائرة عليه واشغله بنفسه. Dan jadikan semua apa yang ingin diperbuat keburukan akan kembali kepadanya. يا رب احفظ هذه البلاد Ya Allah, jagalah negara ini ya وسائر Allah. بلاد المسلمين. Dan berikan pertolongan untuk negara ini dan kaum muslimin. ونظرة خاصة منك يا رب لأهل اليمن. Dan pandangan khusus darimu ya Allah untuk negara ini dan ahli Yaman. ارفع عنهم الحروب والكروب. Angkat semua peperangan dan semua kesusahan ya Allah. يا رب زاد فيهم الأنين والتعب. Ya Allah, berikan kepada mereka, tambahkan kepada mereka keamanan ya Allah. كم من مرأة رملت Berapa banyak perempuan-perempuan yang telah dilempar, وكم من أطفال يتمون. dan berapa banyak dari anak-anak kecil yang dijadikan yatim. ارفع عنهم هذا البلاء يا الله. Angkat ya Allah, angkat bala ini ya Rabb, ورد عنهم كيد الأعداء. dan balikkan semuanya kepada musuh-musuh kami semua يا ya رب Allah. واحفظ جميع أهل لا إله إلا الله. Ya Allah, jagalah, selamatkanlah semua orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, وانصرهم على أعداء لا إله إلا الله. dan berikan pertolongan bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal يا alamin. رب هو صاحب الحاجة في هذه الليلة اقضي حاجته وأهل بيته وأولاده. Ya Allah, bagi yang sahibul hajah pada malam hari ini, kabulkan seluruh permohonannya, permintaannya dan keluarganya. يا رب ابعد عنهم الأمراض والأسقام. Ya Allah, jauhkan dari mereka semua segala penyakit dan segala hal-hal yang menyakiti mereka. واجعل بيوتهم بيوت عامرة بالأنوار. Dan jadikan rumah mereka rumah yang dipenuhi dengan cahaya dan dipenuhi dengan واجمعهم بالنبي المختار. dan jadikan mereka semua daripada orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad ونور قلوبهم بأنوار الذكر والشكر لك والاعتبار. dan jadikan hati mereka penuh dengan cahaya syukur dan cahaya penuh dengan i'tibar. والحاضرون أجمعون. Juga seluruh para hadirin yang pada malam hari يا رب ini. كلهم هؤلاء لهم حاجات. Ya Allah, mereka semua memiliki kebutuhan. كل واحد حاضر الليلة يا رب له حاجة. Ya Allah, mereka semua yang datang pada malam hari ini memiliki kebutuhan. أنت أعلم بحاجاتهم. Dan Engkau ya Allah yang maha mengetahui dengan kebutuhan mereka satu-satu. اقضها يا الله. Allah, kabulkan ya Allah. اقضها يا الله. Kabulkan ya Allah. Sampaikan ya Allah. يبيتون كلهم الليلة سعداء يا الله. Jadikan mereka semua daripada malam hari ini daripada orang-orang yang syahid. يا رب Ya Allah. كما أريتنا هذه الوجوه في هذا المجلس اجمعنا بهذه الوجوه على حوض النبي محمد يا الله. Ya Allah, sebagaimana kami melihat wajah-wajah yang hebat-hebat pada malam hari ini, maka jadikan wajah-wajah yang kami lihat ini nanti berkumpul bersama-sama di haudnya baginda Nabi Muhammad. أنت أعلم بحاجاتنا. Engkaulah yang maha mengetahui dengan kebutuhan kami ya Allah. فاقضها يا خير Maka قادر. kabulkanlah ya Allah. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. نستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ. انظر إلينا وإلى إخواننا هؤلاء بنظرة تعزنا بها وترفعنا بها من ذل المعصية إلى عز الطاعة. تكرمنا ما تكرم عبادك الصالحين. يا رب نور قلوبنا. يا رب نور قبورنا. يا رب نسألك حسن الخاتمة. يا رب نسألك حسن الخاتمة. يا رب نسألك حسن الخاتمة. Amin ya Allah. ولأهلنا ووالدينا وأحبابنا وأهل بيوتنا أجمعين. Amin ya Rabb. يا رب ردنا إليك مردا جميلا. يا رب ردنا إليك مردا جميلا. Ya Rabb. يا رب ردنا إليك مردا جميلا. علينا من ذنوبنا ومعاصينا وسيئاتنا. اغفر لنا ما ارتكبنا من الآثام. لا تذنبنا بخير الأنام. Ya بدر تمام. سيدنا محمد يا رب العالمين. يا رب المنى وفوق المنى. وآت
وارزقنا حلاوة حبك وحبه وحب كل عمل يقربنا إليك وإليك يا رب. لا تخيبنا ولا تردنا خائبين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من دراري الأصحاب المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وعملي في الأعمال المقبولة توجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. توجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم توسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين هدايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. تقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا هي مصيرتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة والمعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي يا الله في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Harap duduk kembali, diharap duduk kembali pada hadirin. Kita mau baca doa khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعونا وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر وبحر علم يغترف منه العالم ودليل رشد يستدل به الرشيد وداعي حق تقبله القلوب المنيرة وقد أكرمتنا بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه فكما أكرمتنا بهذه الفضائل بمحض منتك فاجعلنا يا رب ممن اغترف من بحر علمه واهتدى بضياء نوره واستدل بدلالة رشده وحببه إلينا حبا يشهد لنا عندك بالوفاء بحقه وارزقنا حفظه وحفظ حقه والقيام بوظيفة الأدب معه وأعمر بتلاوته ألسنتنا وديارنا ومساجدنا ومنازلنا وبنوره قلوبنا وأرواحنا واجعلنا بحقه قائمين ومن الجفاء له سالمين وبلغنا من فهم معانيه والاطلاع على سره ما بلغت الكامل من عبادك واجعل منه واقية علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأصحابنا وإخواننا دائما على مر الجديدين وارزقنا كمال الفهم عنك فيما أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من القرآن وسوره وآياته وكلماته وحروفه فهما ينفتح به كل مغلق من سره وعلمه وحقيقته واجعلنا ما حيينا منعمين بتلاوته والوقوف على معانيه وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين يظهر سره في القلوب والأرواح والأجسام والعقول يا مجيب الداعي يا مجيب الداعي يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث ويا راحم الضعيف أجب دعواتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وإذهاب همنا وغمنا وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه واجعلنا من أهل الوفاء بحقه واجعله لنا عندك شاهدا بالصدق في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.